علي بوزويدة chargé des relations avec les associations في سيت جمعيتي. اخترنا الانستيتيو باستور تاعنا عام نخدموا مع بعضنا على البروجي اللي نحن بالنسبة لنا سي نوتر بروجي بيلوت في جمعيتي فيما هو علاقة بالعمل مع الدوائر الحكومية. البروجي هذايا بوتيك دي سيونس مع الانستيتيو باستور بالنسبة لنا فرصة كبيرة les associations qui s'intéressent à la recherche ou le travail avec les chercheurs انه بشوي بشوي ندخلوا خدمة المجتمع المدني ولا علاقة المجتمع المدني بالريشيرش وننطلقوا خاصة من لي بيزوان سوسيتال نتاع الجمعيات والمواطنين نلقاو حلول ولا نلقاو دراسات ولا نلقاو فرص لي جون شيرشور نجموا يعاونوا فيها. دونك مرحبا بكم الناس الكل. باش نخلي توا هشام ليكيب نتاعو يحكي لكم اكثر على البوتيك دي سيونس. اون سخا لا انا وفرح وتالي نسمعوا كان فما اي كيستيون نجموا نعاونوا فيها انا موجودين معاكم اي فوزيت البيانفو. ميرسي. اول حاجه نتصرفوا برشا عباد ما يعرفوش باستور باش نقدم باستور بسرعه ومن بعد باش نحكي لكم على نعرف يلقى على الكل. تو نحكيو فيها هذاك نعرف الموضوع نتاعك. هذاك صحيح. فما برشا حاجات زاد نعملوهم وبرشا منكم برشا مواطنين ما يكتبولوش بها. باش نحكيو sur le concept de la recherche et de l'innovation responsable. اللي هو سي لو كونسيبت اللي ما كنا باش نعملوا المشروع هذا نحكيو فيه. لو بروجي اوروبيان اللي هو ما كنا باش نمولوا المؤسسه ولا الهيكل اللي نحن كوناه في باستور اللي سميه العلم مع بعضنا. ومن بعد باش نخلي الكلمه لزميلتي شيماء باش تقدم لكم هذه هي الوشله ولا لا بوتيك دي سيونس اللي سميناها العلم مع بعضنا كما قلت لكم. بعد باش نقدم لكم لابيل pour les associations plus en détail le formulaire etc. ومن بعد باش نحكي. اوكي باهي باستور مع باستور تونس اللي انتم فيه تو احنا تو قبلنا. Les missions de l'Institut Pasteur, 3 missions principales. من عام 1893 donc عندنا سنة عندنا 125 سنة. Santé publique donc فما 18 مخبر تحاليل وعندنا زاد هيكل تلقيح باستور نوتامون ضد داء الكلب ولا العباد اللي باش يسافروا في بلدان اللي فيهم امراض اللي مش موجوده في تونس كما الحمى الصفراء ولا حاجه كده. لا ريشيرش اي ديفلوبمون دونك البحث العلمي اللي موجود في عندنا 9 مخبر في باستور يخدموا في البحث العلمي ويخدموا على امراض اللي تخص معناتها اللي تخص المواطن التونسي. دونك on travaille sur des maladies vraiment qui existent en Tunisie. Parce que certains parfois centres de recherche notamment privés يخدموا sur des maladies qui existent ailleurs. Vraiment c'est de la recherche fondamentale de recherche. احنا نخدموا على les priorités de santé publique اللي موجوده في تونس. Et entre autres au format اخر حاجه on produit des vaccins et des sérums donc ننشروا تلقيح وامثال ضد العقاد والاف اي et aussi le BCG et notamment les نعطيو للصغيرات après la naissance. باهي طول الفترة الصعيبة باش نحكي معاهم أكثر بالسهولة. La recherche et l'innovation responsable. البحث والتجديد المسؤول. البحث والتجديد المسؤول c'est un concept en fait développé par la Commission européenne. En fait, ce sont des concepts très anciens, là. C'est pas nouveau tout ça, c'est juste qu'ils ont décidé de les revenir. Ok. Et l'objectif de ces concepts, très simple, on a regardé en plus en détail, c'est que la société soit davantage impliquée dans les activités de recherche et que la recherche réponde davantage aux besoins de la société. Ok. Et c'est le concept général. Et surtout que la recherche tienne davantage compte de la société dans la réalisation des projets. من الأول معناتها ندخل المجتمع بصفة عامة مش كالمجتمع المدني ولا حتى شركات ولا مؤسسات أخرى ولا منظمات في البحث. اوكي. Et à travers 5 principes, 6 la gouvernance participative, ça veut dire حكومة التشاركية voilà. داخل المؤسسات حتى نحن معناتها في إطار المشروع نحاولوا باش une gouvernance participative. La science ouverte, ce qu'on appelle l'open science en fait en anglais, qui est vraiment la transmission des savoirs. Vraiment le partage des savoirs, نعطيو المعلومة. اش قاعدين نعملوا نعطيو شنو موجود احنا في المعهد ونديرهم ولا في إطار هذا المشروع.
l'éducation scientifique دونك الثقافه العلميه نحن زاد الهدف نتاعنا في اطار هذا المشروع و dans la recherche responsable بصفه عامه اللي نشاركوا نبداو نحن زاد عندنا بلاصتنا في الثقافه العلميه نتاع المواطن باش هكاك المواطن زاد يبدا واعي اكثر سور لي ديفي سوسيتو نتاع معناتها التحديات نتاع البلاد ولا نتاع ليتيك دونك الاخلاقيات وخاصه الاخلاقيات الطبيه المخصصه مع الباستور ليغاليتي دي جونر دونك المساواه ما بين الجنسين مش كان معناتها لي جونر بصفه عامه et enfin الذي يخصنا اكثر نحن في هذا الاطار c'est l'engagement envers les citoyens plus l'engagement ce qu'on appelle l'engagement sociétal مع المجتمع المدني بصفه خاصه يقولوا خاطر علاش خاطر هما جمعيات شنو ما هو جمعيات يمثلوا المواطن التونسي يمثلوا des tendances aussi des priorités nationales d'accord فما العبد اللي قرر ولا العباد اللي قرروا باش يعملوا جمعيه سي كو يعتبروا اللي هي اولويه لهم ويمكن زاد للبلاد d'accord دونك ابارتير دو مومون وهما يعتبروا اللي هي اولويه لا اولويه نحن زاد كمؤسسه عموميه وكمؤسسه اللي هي تحب تشارك في البحث المسؤول والتجديد donc هذه الكل c'est un programme européen qu'on peut exploiter نحن qu'on a exploité avant d'avoir le projet européen notamment à travers différentes actions عملنا on a fait des actions de valorisation de la recherche responsable عملنا des candidatés نعرفش كان فما السيد لنا من نحن مفتوحين باش نجيبوا برشا تلامذه باش يدوروا باش يتعلموا برشا حاجات عندنا زاد لجنه الاخلاقيات الطبيه في معهد باستور يتكون باحثين معهد باستور وطلبه نتاع معهد باستور كل الاخلاقيات الطبيه et on organise aussi on a organisé des formations pas nous en tant que soi mais à l'Institut Pasteur dans ce qu'on appelle open science et le partage des savoirs de manière libre. وحاجه زاده عملناها سي ندوه علميه نظمتها نظموها الطلبه 100% هذاك واحنا حبينا الهدف نتاعنا في هذه الندوه سي نعطيهم الاستقلاليه باش يبداو ينظموا كل شيء يبداو عندهم المسؤوليه بالحق. داير الندوه هذه وصلت ل معناتها خلق جمعيه اسمها باحثين شبان ودونك مثلا انتر اوتر سيرين بوعديد اللي هي رئيستها. عملنا مشروع اوروبي كما قلت لكم فيه برشا شركاء فما تونس فما بوليفيا وفما بيان انتوندو فيك هو التمويل الاوروبي الاكثريه عباد مؤسسات اوروبيه. alors الهدف نتاعو son objectif et là سامحوني باش نسيت نحكي بالفرنسي c'est de créer des modèles innovants donc طريقه جديده باش المجتمع المدني خاصه يتعامل مع البحث العلمي. وفي اطار هذا المشروع اخترنا كادر اطار اللي هو لا بوتيك دي سيونس. لا بوتيك دي سيونس كنا احنا سميناها خاطر جديده في تونس سميناها ورشه العلوم واحنا بصفه خاصه في معهد باستور تونس سميناه العلم بعض. دونك فما شركاء من برا نتعامل معاهم خاطر فما مؤسسات عندهم برشا خبره في هذا الاطار فما مؤسسات كما نحن ولا كما مؤسسه في بوليفيا ولا في ايطاليا اللي ما عندهمش برشا خبره اما هما يحبوا يعملوا مؤسسات معناتها هياكل اللي تربط الخيوط ما بين المجتمع المدني والبحث العلمي. وفي باستور في اطار هذا المشروع حبينا زاد معناتها نتحدوا اكثر بالشركاء اللي من جهه من اللي جاي من البحث العلمي وزاد اللي جايين زاد من المجتمع المدني. وذلك علاش في اطار هذا المشروع عملنا شراكه مع جمعيات اللي مكننا باش نخلي اكثر للمجتمع المدني مع l'association La Recherche en Action qui fait la promotion de la collaboration de l'implication des associations في البحث العلمي l'association des jeunes chercheurs de l'Institut Pasteur Tunis جامعه تونس المنار اللي احنا تابعين تونس المنار مع باستور وكيما تشوفوا من بعد خاطر هو فما الطالب عنده بلاصه هامه ياسر في هذا الاطار اي لو سونتر دو ريشيرش التكنولوجي دي جور اللي في البورصه السدريه خاطر il y a un aspect environnement اللي زاد باش نحكيو فيه. باهي صح
Donc justement, on va parler de ce domaine. عندنا ثلاثة ميادين نخدموا عليهم. البيئة، الصحة، اللي نسميهم الفئات الهشة ولا الضعيفة. Donc les populations vulnérables. Donc l'idéal ce serait المطالب نتاع المجتمع المدني. Donc c'est ce qu'on appelle des démarches bottom up. D'accord? عندنا المطالب نتاع المجتمع المدني. نصبوا نحكيو نعملوا مشروع مع بعض. ما بين المجتمع المدني مخابر ونحن كهيكل جربت on s'assure du suivi et grâce au projet InSpice, on a un petit financement. Pas exceptionnel, voilà. Donc, et surtout, on respecte les principes de la recherche responsable, l'éthique, l'éducation scientifique, l'engagement réel, la transparence, la gouvernance participative. On est dans un processus de co-création. Et à la fin, خاطر المطالب هذوما ردوهم مشاريع بحث. اوكي؟ المشاريع البحث هذوما تجيبوا نتيجه. النتيجه هذوما انتم كجمعيه نجموا تستعملوها pour aller voir ensuite les décideurs. الحكومه ولا شوفوا تقولوا راهو هذه اولويه. المشكله هذه اولويه بالنسبه لنا. Donc on va faire, ça permet de faire ce qu'on appelle du plaidoyer. Tous ceux qui sont dans les ONG savent un petit peu ce que c'est. Ok? Mais حاجه اخرى نعملوها نحن وما حكيتش فيها في اطار مشروع انسباير. الهدف هو الاساسي نتاع مشروع انسباير هو باش نعملوا كما قلت لكم مشاريع بحث بين المجتمع المدني ومخابر بحث. مي حكيت سا فما حاجات اخرى نعملوهم زاده نوتامون التكوين. في اطار هذا الهدف باش نعملوا une école de printemps donc في افريل. Comme vous le constatez, les publics cibles concernent aussi la société civile. Donc, il va y avoir un appel qui va être lancé mi-octobre pour former des gens à mettre en place des projets en co-création, que ce soit à travers des boutiques des sciences qui vont نجم يكون في اطار اخر. نكتفي تكون على البوتيك دي سيونس. غادي نخدموا فيها مع شريك اخر في اطار انسبايرز اللي هو l'université de Lyon. Voilà. Et précision باش تكون باللغه الفرنسيه. Voilà. تفضل شيماء. مرحبا بكم مرة أخرى، وأنا فرحانة برشا اللي برشا ممثلين من المجتمع المدني حاضرين معنا اليوم. كما قال لكم هشام في إطار مشروع انسبايرز عندنا برشا نماذج اللي يخليوا يسهلوا التواصل من بين البحث العلمي والمجتمع المدني. وفي الإطار المشروع هذايا خلقنا هيكل اللي هو موجود في دول أخرى، ولكن خلقنا هيكل اسمه بوتيك دي سيونس وسميناه في لانستيتو باستور سميناه سيونس انسامبل على خاطر كلمة بوتيك دي سيونس elle a une connotation commerciale et nous on n'est pas là pour مانيش باش نبيعوا العلم معناتها ماهيش مغازة العلوم ولكن ورشة العلوم اللي في الإطار نتاعها باش يكون فما شراكة ما بين المجتمع المدني والبحث العلمي باش نستعملوا لي كومبيتونس نتاع لي سيانتيفيك باش نجاوبوا عن بزوان المشكله موجوده في المجتمع المدني ونحاولوا نحلوها عن طريق خبراء وموجودين في معهد باستور والا في معهد اخرى من الشركاء نتاعنا. وتوا باش نعدي لكم اون بيتيت فيديو اللي هي تفسر اكثر احنا كيفاش قاعدين نخدموا في اطار سيونس انسامبل في اطار هيكل العلم مع بعض. في معهد باستور تونس وفي نطاق المشروع الأوروبي إنسايت تم تكوين ورشة العلوم العلم مبعثنا. معناتها ورشة العلوم؟ ورشة العلوم هو هيكل داخل مركز أبحاث يهدف إلى تقديم دعم للمجتمع المدني من خلال مشاريع بحث تنجز بالشراكة مع الجمعيات. إيه، أما كيفاش؟ الجمعيات والمنظمات نجم تبعث مطالبها وسؤالها عن طريق الاستمارة وتحطها ورشة العلوم على ذمتها مرة في العام على الموقع الإلكتروني تاع باستور ولا موقع جمعيتي. المطالب هذه لازم تكون تتعلق بالقضايا الاجتماعية الصحة ولا البيئة ونعطيو اهتمام خاص للمستوى الجنسي والفئات الضعيفة كما المراهقين ولا المهاجرين. من بعد تكون ورشة العلوم لجنة علمية تولد اختيار مدارس وتقوم تحديدا في مشاريع بحث. نجموا وقتها ننشروا للطلبة عروض نتاع ترابيز ويكون عندنا فرق متكونة من ثالث من المؤثر الأهم الممثل عن الجمعية في ورشة العلوم ويتشاركوا وقتها مع بعض
في الفيديو هذه نحن ننطلقوا من المطالب المجتمع، والطالب هو في وسط تو سو بروسيسوس، وهذاك علاش الفونكسيونمون الخدمه نتاعنا هي كالكي على الكالندري يونيفرسيتير. دونك كيما في البيريود هذه، وهذاك علاش انتم زاد حاضرين معنا اليوم، نعملوا لا كوليكت دي دوموند دي اسوسياسيون، ناخذوا المطالب نتاع المجتمع المدني عن طريق استماره تلقاوها تلقاو السيت في السبور اللي عطيناه لكم اليوم. بعد ما نعملوا لا كوليكت دو سي بوزوان سوسيتو، ان كوميتي دو سيليكسيون باش يقوم بفرز المطالب هذه ويقيمها سولون لا فيزابيليتي نتاعها، وخاصه المردود نتاعها على المجتمع المدني. بعد ما نختاروا مشروع او عده مشاريع باش نربطوهم مع المخابر، نقوموا باوفر دو ستاج باش نجيبوا طالب اللي هو باش يقوم بتنفيذ المشروع هذا. وهذا الكل يصير في فيفري، نختاروا الطالب، والطالب هو اللي باش يقوم بالمشروع، باش يكون مشروع ما بين الجمعيه والمخبر وورشه العلوم العلم مع بعضنا. ديما كو سوسوا بور البرنامج العمل وبرنامج البحث باش يكون ديما اون كونسيرتاسيون، معناتها بالموافقه من الاطراف الكل. واهم حاجه كون الجمعيه هي تكون تعطي رايها، وعلى خاطر ابخي تو هي اللي تعرف التيران، وهي اللي تعرف المشكله اصلا جات من عندها هي، دونك هي اللي تعرف كيفاش احسن طريقه باش العمل هذايا ينجح. في اخر المشروع في شهر جويلية ايديالمون جويلية اوت نقوموا بنشر النتائج، ترجيع النتائج بالطبيعه لي زاسوسياسيون ونشرها على لي ريزو سوسيو نتاعنا، والجمعيات وقتها تنجم تستعمل النتائج هذه باش تقدمها كما قال هشام بور لو بليدويي بور لي برونور دو ديسيزيون، بعد باش نحاولوا يبدلوا اون بوليتيك بوبليك في ان سونس او ان اوتر. بي عملوا جمعيه لاتيوست هي اللي عملنا معها مشروع، اللي هي قدمت لنا طلبت منا كوننا نعاونوها في meilleure connaissance على l'hépatite C chez les usagers de drogues injectables، وخاصة الهدف كان كوننا للفئة هذه نعطيهم ان اكسي او تريتمون غراس à l'étude scientifique هذه اللي تعمل. وتوا باش نسمعوا التيمونياج نتاع الريسبونسابل نتاع الجمعية هذه. Et je suis chargé des consultations médicales au sein de l'association tunisienne d'information et d'orientation sur le sida et la toxicomanie, l'association ATUEST. J'ai fait cette vidéo aujourd'hui pour deux raisons. La première, malheureusement, je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui. La deuxième, c'est pour vous inciter, pour vous encourager à répondre à l'appel à la consultation de l'Institut Pasteur de Tunis, appel pour recueillir les besoins sociétaux auprès des associations tunisiennes. En effet, il y a une année, j'ai eu la chance et l'honneur de collaborer avec la faculté de sciences de l'Institut Pasteur de Tunis. J'avais rédigé une proposition, une idée de projet qui englobe les thématiques de population vulnérable et de santé publique. C'est un projet que j'avais soumis à cet appel-là et qui a été accepté. Et nous avons amélioré le projet collaborativement avec l'Institut Pasteur de Tunis, avec le laboratoire de virologie clinique de l'Institut Pasteur de Tunis. Et on a pensé à un projet qui vise la caractérisation des souches génétiques des virus de l'hépatite C chez les usagers de drogue par voie intraveineuse. C'est un sujet, un projet original, passionnant, avec un intérêt stratégique de santé publique. Et c'est grâce à cet appel de l'Institut Pasteur de Tunis qu'on a pu mettre en œuvre ce projet de recherche. Et vous, en tant que membre
l'éducation de la société civile tunisienne, vous êtes proche des populations vulnérables, vous savez quels sont les sujets vraiment pertinents, quels sont les sujets qui peuvent servir ou bien aux stratégies du pays, ou bien à la santé publique, ou bien des projets pensés pour les patients et avec les patients. La parole aux acteurs du projet, je vois en quoi ça a été intéressant pour eux, quel est l'intérêt réellement pour l'association, mais aussi notre objectif aujourd'hui, c'était aussi qu'il y ait des chercheurs. Donc on a ouvert l'appel, il y a aussi des chercheurs ici, notamment des étudiants, des postdocs, et j'espère que vous avez pu entendre l'aspect innovant que ça peut apporter pour les chercheurs. حبيت juste نقول que c'était vraiment une expérience nouvelle ou très fructueuse cette fois. Donc بالنسبة لينا c'était vraiment une très belle expérience, d'autant plus que اللي خدموا معنا الكل certainement خاطر المشروع الاول j'espère que ça continuera حتى pour المشاريع الاخرى. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, il y a eu beaucoup de bonne volonté de la part de tous les acteurs. Donc on a eu une étudiante extrêmement active, intelligente ومعناتها خدموا برشا المشروع هذا. Et aussi, il y a eu sa directrice qui n'est pas aussi avec nous, sa directrice de mémoire, qui est mon assistante, qui est partie de l'instrument scientifique بالنسبة للماستر تاعها. اليوم عندها une réunion في وزارة الصحة donc ما تجيش تكون هنا. À part ça, معناها il y a eu aussi quelqu'un du laboratoire qui s'est occupé des prélèvements de ces personnes اللي هما يعملنا عليهم البحث وكلهم الحق خدموا بالكدا مع الاخرين معناتها les autres acteurs soit au niveau de l'institut soit au niveau de la TIOS. C'était une très jolie expérience et que je répéterai volontiers pour de toute façon le laboratoire على ذمة l'institut على ذمة الجمعية الكل pour tout autre sujet où on peut être utile. حبيت juste كانت تحبوا معناها تشوفوا le genre de projet وكيفاش معناها le projet peut être bénéfique à la société mais aussi bénéfique à l'institut. Alors هو le projet juste sur le plan scientifique. Vous savez que les toxicomanes, les usagers de drogue intraveineuses, donc sont souvent peuvent être infectés, peuvent attraper des maladies à travers les aiguilles, l'échange d'aiguilles, etc. Et ces maladies-là, entre autres l'hépatite C. بالنسبة للhépatite C, فما توا دواء جديد pendant très longtemps il n'y avait pas de médicament très efficace, mais depuis quelques années, il y a un médicament efficace. Et Tunis, من بين معناتها البلدان القلال في العالم اللي عملت un programme d'élimination de l'hépatite C. Elle prend معناتها depuis 2016 بدأ le programme VDR qui vise à traiter tous les gens qui ont l'hépatite C. Le traitement lequel يسوى 26,000 دينار la cure نشوف معناتها juste شهر العباد يجاوبوا وشهر العباد ما ينفعش فيهم هذاك. Donc توا ولا أرخص برشا معناتها avec quelques millions uniquement 1 ou 2 دينار la cure. Donc خدا وزارة الصحة معناتها elle prend en charge le traitement de tous ceux qui sont connus عندهم l'hépatite C. Ils prennent aussi en charge tout ce qui est les analyses qui sont nécessaires pour le suivi du traitement. Entre autres, les analyses initiales au programme نتاعي. واللي هما معناها ce sont des analyses très coûteuses. Donc ça c'est une chance pour tous les citoyens tunisiens d'avoir ce programme-là. Le problème c'est d'aller vers هالعباد اللي عندهم هيباتيت سي. فما ناس عندهم هيباتيت سي ويعرفوا روحهم مرضى ويمشيوا للطب ويداويوا
ووقت سمعوا الطب بالبرنامج هذا دونك يوجهوا المرضى نتاعهم معناتها لوزاره الصحه وياخذوا الدواء نتاعهم. وثم الناس اللي ما تعرفش روحهم عندهم الفيروس لكن ما تعرفش روحهم. ثم ناس نجموا حتى بيناتنا احنا هكا ناس عندهم هيباتيت سي ما يبينوش بروحهم، فهمت؟ خاطر هي تنجم تكون ما تتشي معناتها لي سيمبتوم كلينيك يجيو بعد سنين، فهمت؟ من الانفكسيون. وثم اللي حتى كان يعرف روحه ولا ما يعرفش ما يحبش يمشي. كيما مثلا لي زوساجي دو دروغ الكادينوز لاكسيسيبيليتي للناس هذوما صعيبه حتى بالنسبه لوزاره الصحه هي مازالت ما صارتش. ممكن نهار تقول يا ناس راني هيك لي زوساجي دو دروغ يجيو يداويوكم ça c'est pas très facile. Je pense que ce sont des gens qui sont un peu معناها يخافوا ما يمشيوش ياسر لي ستركتور دو سونتي ويسون هكا ساعات يبدا عندهم ان بو غونفيرمي ولا حاجه هكا ولا ما نعرفش. دونك لاسوسياسيون كيما ان اسوسياسيون كوم لا كيوس فاسيليت لاكسي بور سي سوجي لا. دونك هذا لو بينيفيس معناها. دونك احنا كي عملنا هذا البروجي هذا دابور سيتي اون اوكازيون بور نو de voir de nouveau de s'ouvrir حتى احنا كيف راهو لي شيرشور معناتها autant je suis médecin ou ديما je suis en contact avec les patients les médecins traitants etc. mais جماعه اللي يخدموا معايا ce sont des scientifiques qui يخدموا هو عندهم الوراق نتاعهم والاورديناتور معناتها ils n'ont pas beaucoup de contact humain et ça c'était une occasion d'avoir des contacts avec des gens nouveaux, avec ناس vraiment اللي معناتها ما كناش نعرفوهم برشا وقت اللي عرفناهم لقينا حفظنا برشا حوايج. Et d'autre part, donc توا هذا المشروع هذايا مثلا هو on va دخلنا تقريبا 100 هكاك تو jusqu'à présent وصلنا قداش 122 واحد خدمناهم. دونك شنو نخدموا احنا نشوفوا نوعيه الفيروس اللي عندهم هما ونوعيه الفيروس. من نوعيه الفيروس ديبون لو تريتمون ثم بليزيور جينوتيب دو فيروس على حسب الجينوتيب يصير داو انت بالموليكول هذه ولا ما ثم بليزيور تريتمون. Cette information elle est extrêmement utile زاد حتى بالنسبه للمينيستير دو لا سونتي على خاطر مثلا هما توا سي اون ايتود بيلوت اللي عملناها احنا توا على 100 ولا اون استيم كو في تونس كان تقريبا 15000 يوزاجي دو دروغ انترافينوس كيف الوزاره مش تعمل توا prochainement dans 2-3 mois elle va commencer à traiter ces gens-là. هاد البروجي بيلوت هذا دابور شنو الدواء اللي باش تشري؟ اسكو مش معناتها كيف احنا نقولوا راهو 50% من الفيروسات من النوع هذايا و30% من النوع هذا هي حتى بالنسبه للدكتور نتاعها والدواء اللي باش تشريه معناتها on va tenir compte de ces résultats qui va être très utile pour le pays. باش نحكي لكم توا على الفورمولير. باهي. On a un formulaire حطيناه على ذمة Merci beaucoup. On a un formulaire donc, qu'on a mis en ligne. Alors, il se présente de la manière suivante. Okay. Pardon. Donc, d'abord des informations classiques. Hein. Donc, j'ai mis A parce que vous allez voir qu'il faut que je le remplisse pour pouvoir passer à la deuxième phase. Vous mettez le nom de la structure. L'activité principale, nom, prénom de la présidente, c'est bien de savoir ça parce que ensuite, donc, quel type de structure vous avez. Donc, on donne la priorité, pour être tout à fait franc, aux associations, mais aussi différentes organisations. La chambre de commerce de l'Union européenne. Voilà. Par exemple, pour Takharaj al-Istimari, j'ai un site toutes les films. اخترنا واحد خاطر on voulait faire un projet pilote mais c'est pour vous dire qu'il y a vraiment un intérêt. احنا نسيت ما نقولكوش نحاولوا سنه باش نعملوا 3 سنين عام جاي خاطر كيما قلت لكم شيماء باش نختاروا المطلب ensuite باش يكون مشروع باش يتعمل مع جماعه معناتها باش تكون المشروع مع الجمعيه ومن بعد باش يبدا مع الطالب شهر جانفي فيفري باش يشوفها من بعد 6 شهور تقريبا.
Donc, ensuite, donc, les معلومات العادية معناتها l'adresse postale, téléphone, nom, prénom, et les عمل. C'est-à-dire que شكون قاعد يعمل في الكستيونير. C'est important de savoir d'avoir un vis-à-vis. هذاك علاش نحن وقت عملنا الكستيونير هذا نحبوا نتعاملوا مع عباد مش كان مع المنظمات ولا جمعيات خاطر من بعد فما علاقة ثقة تتكون. داكوردو؟ باهي. Voilà. Ensuite, سامحني. Le plus important finalement. فما سامحني نسيت باش نقول فما فرض الاستمارة بالعربية أنا جوست هيك أسأل اللي خاطر ما حبيتش التحليق هذاك. ما تنجموا تعملوها باللغة العربية وداير حتى لتوا فما 9 جاوبونا بالسوري و10 بالعربي et ceux qui sont présents ici معناتها فما شكون ديجا عمل الفورمulaire ينجم يعاود يعملوا en fonction des informations que vous avez eues durant cette journée. D'accord, il n'y a pas de souci. Pas de problème, on tiendra compte de la deuxième demande. D'accord. Ensuite, bon, vous travaillez, كل جماعة عندها مواضيع. D'accord. أولويات. في الأولويات هذوما peut-être que vous avez identifié des problèmes. فما عندها إشكاليات. Surtout. On aimerait savoir de quoi il s'agit exactement. Ah voilà. Quel est le problème selon vous que vous souhaiteriez résoudre et qui nécessite un accompagnement scientifique? D'accord. Très important, il faut que ce problème soit d'un intérêt général. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est que les résultats du projet viennent fournissent. Ok. Ouais. Ensuite, en quoi ce problème est important pour vous? Donner des faits concrets qui fait que, pour vous, avec des chiffres de préférence, c'est possible. Et c'est pour ça qu'on vous pousse vraiment à aller vraiment un peu plus loin dans la manière de formuler votre projet. De formuler votre besoin qui est finalement un projet. Essayez d'aller le plus loin possible. Ça, je vous le dis très franchement, il y a des questionnaires qui ont été formulés, c'est un peu rapide. Voilà mon problème. Pourquoi c'est important? Parce que c'est important. C'est pas aller très loin, et du coup, alors que peut-être le besoin était très pertinent, et peut-être que l'abd et les ramar, le formulaire, avait vraiment un très bel objectif par rapport à l'association, par rapport à Mujtama al-Islam, etc. Malheureusement, comme c'était mal formulé, ben c'est pas possible. D'ailleurs, c'est aussi l'objectif de la formation. renforcement de capacité des associations باش هما يبداو يعرفوا كيفاش يصبوا المطالب نتاعهم وحتى انتم لكم انتم من بعد مشكل مع البوتيك دي سيونس نجم نعاونكم pour la soumission de projet وانتم تعرفوا الكل اللي on doit chercher les fonds. احنا بدنا on a décroché un fonds, on a dû soumettre un projet donc qui aujourd'hui nous permet de faire tout ça. OK? Mais c'est très important. Quel résultat concret vous attendez de ce type d'initiative? Pas, je suis désolé, je vais citer des choses, c'est important que vous ayez des cas concrets. On a eu une association, l'État l'a fait comme ça. Le problème, c'est le chômage. Je veux que tout le monde ait un travail. Ouais. Ok, mais il faut avoir, ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir des attentes réalistes. Il faut être réaliste, mesurable. Ok. Ok. Alors, comme je vous disais, on est dans un processus de co-création. Ok. Donc, احنا نعطيو امكانيات، المخبر يعطي امكانيات. فما طالب على ذمة الجمعية وعلى ذمة المخبر. الجمعية زادة لازم تدخل. Quels sont les moyens qu'elle est prête à mettre à disposition pour ce projet? Ok. Déjà, elle met un vis-à-vis. فما عبد يبدا على ذمه هذا المشروع مش 100% بالطبيعه رغم اللي امين عطى 13 مرة صح امين et il faut c'est aussi un engagement pour vous. Maintenant, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour ce projet? Ok, c'est pas le projet, il va se faire avec vous, avec pour vous, avec معاكم تعمل معاكم donc انتم تدخلوا في ensuite est-ce que انتم عندكم في الجمعيه كفاءات علميه des compétences scientifiques ou pas? C'est pas un critère d'exclusion, hein, je tiens à le préciser. Ok. Et puis, est-ce que vous avez des contraintes à signaler? La personne qui va être en charge de ce projet vis-à-vis de Jamia,
quel temps il a à consacrer, est-ce qu'il a des absences régulières, etc., etc. Ou même des contraintes. Par exemple, احنا في المشروع يبدا من février août, انتم في avril مسكرين. Par exemple, ça c'est une contrainte à signaler. Essayez قد ما تنجموا كما قلت لكم قبيلك d'être le plus précis possible. Plus vous serez précis, plus le besoin a de chances d'être vu. Voilà. Très important. Donc prenez le temps. Je vais préciser que le formulaire محلول على حتى le 3 octobre. Le 30 août, donc actuellement on a une vingtaine de soumissions qui ont été faites. والهدف نتاعنا باش نعملوا ثلاثة زوز ولا ثلاثة. C'est beaucoup. On s'investit énormément dans ces projets, on fait des réunions régulières. كما قلت لكم c'est un processus de co-création. خاصة من الأول ما برشا اجتماعات على فكرة معناتها وقت اخترنا الطالب عملنا 12 entretiens. Donc, Emile a été sélectionné parmi 12 entretiens et on avait reçu genre quarantaine de candidatures des étudiants chez Aml al-Mashur. Ensuite, l'abd اللي عمل le formulaire, est-ce qu'il veut être la personne référente? Alors en général, les gens disent oui, mais il faut que vous compreniez que c'est aussi une responsabilité. كما قلت لكم هذيك مسؤولية. اللي باش يقول أنا باش نكون في المشروع لازم يكون بالحق في المشروع. ويعطي شوية من وقته. En tant que bénévole, comme bénévole, hein, je suppose, en tant que bénévole, il va donner du temps à ce projet, qui sera le sien, je suppose. Après tout, il va pousser la création, la soumission de ses besoins et la soumission et la mise en place du projet. Mais, sinon, si c'est pas lui, il y a parti on a SM, et dernière chose qu'on n'a pas fait, on a fait, qui est le contact comme je le sais est-ce que vous souhaiteriez, bien sûr vous avez entièrement, que votre besoin, et par le formulaire, il soit mis à disponibilité des chercheurs tunisiens sur le site de l'institut. Et là, on vous garantit que ces besoins vont être communiqués. Alors, on ne vous garantit pas que le projet va être fait, etc., mais on peut vous aider à prendre contact avec d'autres institutions qui pourraient être intéressées. Maintenant, on a des كيف عمل structure, boutique des sciences, etc. Mais نحن زاد كما قلت c'est de sensibiliser. ينجم المشروع هذا اللي باش تصوبوا انتوما يتعامل مع مؤسسة أخرى qui sera intéressée اللي ما خممتش باش تخدم مع المجتمع المدني mais qui va se retrouver devant un besoin formulé, parfaitement formulé, et puis quelqu'un à disposition. Sachez que نحن عندنا un petit budget, donc pour être tout à fait transparent, on a autour de 8 000 dinars par an, 8-9 000 dinars par an. Après, en fonction des besoins, on peut ajouter un tout petit peu, mais ça, c'est exceptionnel. Par exemple, pour le projet avec la TOS, on a augmenté un petit peu. Le projet avait vraiment une priorité de santé publique, avec notamment la possibilité pour les patients d'accéder à un traitement. Donc, si on a un projet, on donne 8 000 dinars par projet, c'est ce qui a été le cas. Par contre, voilà, si plus il y a de projets, moins il y a d'argent. Il faut être clair, bien sûr, aussi, ça dépend du projet. Il y a des projets qui nécessitent très peu d'argent. Il y a des projets qui nécessitent beaucoup d'argent. Le projet, celui-là, nécessite beaucoup de consommables. Okay. Enfin, des besoins qui ont été soumis à un MIFE, par exemple, par des associations, notamment des sociétés savantes, c'est-à-dire qui ont le diabète ou des maladies chroniques, qui veulent faire de la prévention. Et ils ont dit, nous, on veut faire un plan de com. Un plan de com pour pouvoir communiquer davantage les décideurs, etc. Ça, c'est pas beaucoup d'argent. Voilà. C'est juste pour vous expliquer le type de projet. Dans d'autres pays, dites-vous que, notamment au Canada, par exemple, on a deux boutiques des sciences, notamment au Bénin, au Sénégal, et qui sont francophones et qui participeront notamment à la formation du Bahn Chanois et ils n'ont pas d'argent du tout. Voilà. C'est juste pour vous expliquer, c'est-à-dire que leur objectif pour eux, c'est de créer un lien. Nous, on a la chance d'avoir de l'argent. Donc voilà, je vais vous préciser. Mais, donc, si vous avez à vous de choisir si vous voulez laisser votre besoin sur le site de l'Institut. Et ensuite, donc, et après, qui m'appelle comme Shaima, on a, je rappelle très rapidement, le calendrier en fait. Le calendrier, donc septembre, on a la soumission, donc c'est maintenant. Octobre, on choisit les besoins. Il y a une commission qui se réunit, dans laquelle il y a des chercheurs, mais aussi des représentants de la société civile. Maintenant, c'est arrivé de suite. Donc, et on compte d'ailleurs avec.
mais ils comptent ajouter d'autres représentants de la société civile. Et on a aussi des étudiants, de l'association des jeunes chercheurs qui représentent les étudiants. Donc on a des différents acteurs dans la commission même. Okay. Ensuite, on reformule les projets avec les associations retenues. On commence le processus de co-création alimentaire et on lance les appels pour les stages pour les étudiants. En novembre-décembre, on recrute les étudiants et de février, peut-être parfois même en janvier, à août, on met en place le projet. Okay. Donc, ça veut dire que dans un an, si aujourd'hui vous soumettez un projet, vous aurez le résultat. Okay. Voilà. نفتح الحوار.